समस्त नमस्कार। राज्य स्तरीय सुरभि प्रोग्राम रे मयूरभंज जिला प्रथम स्थान अधिकार करछि। पिला मानक बहुत सुंदर नृत्य माने फुल देखुन पीढ़ी को जमती लागला कमेंट करेंगे। जय जगन्नाथ। निदर्शन मंचर प्रवेश करुनी छात्र छात्रीगण पूर्ण ओडिशा मातार समस्त घटना क्रमर मो मुख साक्षी दिन थिला एई पेट चाखंडर ज्वाला को प्रशमित करने को मार पुओ हेउथिला देशांतर दादन। स्वास्थ्य सुविधार वंचित ओडिया पुओ झीर हेउथिला अकाल मरण। बालिका शिक्षा नारी स्वाधीनतार वंचित एई ओडिया माँ सबकिछि जेपरि थिला आह्वान। किंतु शिक्षा सेवा चिकित्सा विज्ञान उत्पादन एवं ओडिशा विकसित आत्मनिर्भरशील एवं स्वाधीन। हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुमरी पादरे नेउठी शरण नेउठी शरण नेउठी शरण नेउठी शरण।
ଆସିଗଲେ ସୁବିଧା ମିଳନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କୁଏ ଜନେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଟୁକେ ଜନ ଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇছে ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଆଜି সবিয়ে বড়িবা সুখরে রহিবা সবিয়ে বড়িবা সুখরে রহিবা ওড়িশা এবে টিবি মুক্তরে রাজ্য বলিয় মুক্ত রক্ত হীনতা মুক্ত আব ওড়িশা নাই যাও জীবন মিলি নাশ করবা মেলেরিয়া রাস মমসারি অভিযানে মিলি মাস আমার রাইজত এবে সরস पढ़मी कहूचे पाठ पढ़ले क्या करबो आमे होचो डंगरिया लोग आमे होचो आदिवासी लोग आमर पिला टुकेल के आमे केन्ने के भी नहीं छड़ हैला आत्रे बेड़ी गलु 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 सरकार काटा नहीं करबा खाए देला पिंधन देला पिला मन के पैसा देला साइकिल देला अरे घरे खाली लोकमा पिला टुकेल के स्कूल के पढ़ी गले 5-2 अक्षर जानबे मुनुस बोलिया मुनुस बे আর ডঙ্গর ঠানে রহলে ডঙ্গিয়া লোক বলবে লোক আদিবাসী বলবে ସମୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ AI ରୋବୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ 1 ନମ୍ବର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାଜିବ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ